गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मु विजयलक्ष्मी चांद गवर्नमेंट यूपीएस बुढ़ाकटारू आसी कुतरा ब्लॉक। अच्छा मु आज तुम मानू षष्ठ श्रेणी रो इतिहास पढ़ेबी। अच्छा पिला माने मु पढ़ेबा पूर्व समस्त को गोटे प्रश्न पचारुछि। कहिल आमर जातीय संकेत कौन? ताहाकू आमर जातीय संकेत रूपे आम ओडिशा सरकार ग्रहण करिसंती कहिल। अच्छा मु कहि दउछि अशोक स्तंभ रे थिबा चारि गोटी सिंह को साधारणतः भावे भारत सरकार जातीय संकेत रूपे ग्रहण करिसंती। हेले से अशोक स्तंभटी तयारी करथिला किए? कहा समय रे से अशोक स्तंभ तयारी होइतिला? किए ताको तयारी करथिले? निश्चय सम्राट अशोकंक समय रे ताहा तयारी होइतिलारु ताको साधारणतः भावे अशोक स्तंभ बोली के ना दिया जायछि। आउ आज मु सेई अशोकंक विषय रे तुम मानकु पढ़ेबी। ठीक अछि? अच्छा षष्ठ श्रेणी रो सेई अशोकंक विषय रे हमें पढ़िबा। चल पिला माने स्मार्ट बोर्ड पाखकु जिबा। अशोक ख्रीष्टपूर्व 304 मसीह रे साधारणतः भावे ख्रीष्टपूर्व 304 मसीह रे पाटलिपुत्र नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करिथिले। किए? अशोक। अशोक ताहेले केउ वंशर थिले ना? से मौर्य वंशर सम्राट थिले। केउ वंशर थिले? से मौर्य वंशर थिले। से ख्रीष्टपूर्व 304 मसीह रे से पाटलिपुत्र ठारे जन्म ग्रहण करिथिले। तांको बापांकर ना थिला कोन? बिंदुसार। कहार? अशोकंकर बापांकर ना थिला देख से बिंदुसार। सेटा बिंदुसारंकर फोटो। से अशोकंकर बापांकर ना थिला बिंदुसार। से मौर्य वंशर जन्म ग्रहण करिथिले। अशोक बाल्य कालरू निर्भीक साहसी और निष्ठुर थिले। किए? अशोक निर्भीक साहसी और निष्ठुर ए गुण गुडाक साधारणतः भावे तांको भितरे भरी रहितिला। कहा भितरे? अशोकंक भितरे। तांकर एही प्रकृति जोगु को प्रकृति ए निर्भीक साहसी और निष्ठुरता प्रकृति जोगु ताकू चंडाशोक बोली कहा जाउथिला। कोन कहा जाउथिला? चंडाशोक बोली कहा जाउथिला। अच्छा बिंदुसारंकर शासन काल रे बिंदुसार के थिले? अशोकंकर बापा हला। अशोकंकर बापा बिंदुसारंकर शासन काल रे तक्षशिला स्थान रे साधारणतः भावे विद्रोह देखा देइथिला। बहुत जोर रे विद्रोह देखा देइथिला। कोटी? तक्षशिला रे। और सही विद्रोह को दमन करिबा पई बिंदुसार काहाको पठैथिले ना? राजकुमार अशोकंको। तांकर अनेक राजकुमार थिले। अनेक राजकुमारंक भितरे से राजकुमार अशोकंको साधारणतः भावे सही विद्रोह दमन करिबा पई से तक्षशिला को पठै थिले। निश्चय अशोक कोन हेतिकी तांकर साहस थिबार से ताकू पठैथिले। राजकुमार अशोकंको पठैथिले। से साहसी थिले। सेतिबई बिंदुसार अशोकंको साधारणतः भावे तक्षशिलार विद्रोह दमन करिबा पई पठैथिले। आउ से विद्रोह को से दमन करिथिले मध्य के? अशोक। ले सेही विद्रोह को दमन करिबारु से तक्षशिला ओ उज्जयिनी कौन शासनकर्ता रूपे नियुक्त करिदेले। काहाकू? अशोकंकू। के? बिंदुसार। बापा बिंदुसार तक्षशिलार विद्रोह दमन करिबा परे से तक्षशिला और उज्जयिनीर शासनकर्ता रूपे नियुक्त कले। काहाकू? ना अशोकंकू। तापरे देख ख्रीष्टपूर्व 273 मसीह रे बिंदुसारंकर मृत्यु होइथिला। केबे हिला? ख्रीष्टपूर्व 273 मसीह रे बिंदुसारंकर मृत्यु होइथिला। हेले बिंदुसारंकर मृत्यु परे अशोक मगधर सिंहासन आरोहण कले। हला अशोक मगधर सिंहासन आरोहण करिथिले। के? बिंदुसारंकर मृत्यु परे तांकर पुत्र अशोक सिंहासन आरोहण करिथिले। सिंहासन आरोहण करिथिले ठीक कि मात्र एहार अभिषेक तांकर कौन? राज्य अभिषेक 4 वर्ष परे होइथिला। केते वर्ष परे? 4 वर्ष परे तांकर राज्य अभिषेक हेइथिला। सिंहासन आरोहण करिवार ठीक परवर्ती मुहूर्त रे तांकर कौन? राज्य अभिषेक
ହେଇ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। କାହିଁକି 4 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଭାତୃଦ୍ୱନ୍ଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଭାଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବ, ଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବ, ମୁଁ ବସିବି, ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଅଶୋକ 4 ବର୍ଷ ପରେ କଣ କରିଥିଲେ? ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ମଗଧର ସିଂହାସନରେ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିଂହାସନରେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ, କୋଉ ମଗଧର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ, ତଥାପି ବି ସେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର କଣ ହୋଇଥିଲା? ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଭାତୃଦ୍ୱନ୍ଦ ବା ଭାଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଅଲଗାକୁ ଯିବା ଆମେ। ତାପରେ ଦେଖ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଅଶୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ? ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଗଧର ପାଖରେ ଥିଲା। ମଗଧର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ମଗଧର ରାଜା ହେଲେ ଅଶୋକ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହେଲା ପରେ ମଗଧର ରାଜା ହେଲେ ଅଶୋକ। ମଗଧ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦେଖ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର। କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଉଠିରୁ କୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କୋଉଟା? ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହଉଛି ଓଡିଶା। ଓଡିଶା ଦେଖୁଛ, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ ତ ଓଡିଶା, ଏଇଟା ଓଡିଶାର ଚିତ୍ର। ଏଇ ଓଡିଶା ହଉଛି କଣ? ଆଗରୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ନାମ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଓଡିଶା। ହେଲେ ମଗଧର ପାଖରେ ସେଇଟା ଥିଲା। କାହାଟା ଥିଲା? ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଥିଲା। କାହାର ପାଖରେ? ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ। ହେଲେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ମଧ୍ୟ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। କୋଉଟା? ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲା। ଭରି ରହିଥିଲା ତାର କଣ? ଧବୁ ବିଭବ ଗୁଡାକ ଭରି ରହିଥିଲା। କୋଉଠି? ଏଇ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗରେ ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ମଧ୍ୟ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। କୋଉଟା? ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର। ହେଲେ ଅଶୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀରେ ଏତେ ବିଭବଶାଳୀ ଦେଶକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଏ? ଅଶୋକ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଏହାକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଏହାକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଏଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯଦି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆସିଯାଏ ବା ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ମଗଧର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ କାହିଁକି? କେମିତି ସୁଦୃଢ ହେଇଯିବ? କାହିଁକି? ଏହାର ବି ଭରି ରହିଥିଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଭବ, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ମଗଧର କଣ କରିପାରିବା? ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିପାରିବା ବୋଲି ଅଶୋକ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ? କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, କଳିଙ୍ଗକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କଣ କରିବାକୁ? କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ? କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ସେ କଣ କଲେ ନା, ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ମସିହାରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସେ 61 ମସିହାରେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କଣ ପାଇଁ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ ହେଲା ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ? ମଗଧର ସେନା, ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ମଗଧ ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ନା କଳିଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଗଧର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ମସିହାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ନାମିତ ଅଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ନା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୟା ନଦୀ, କୋଉ ନଦୀ? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଧଉଳି ପାହାଡ ନିକଟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା?
ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆମ ଏଇ କଣ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବା ଆମ ଏଇ ଆଜିର ଓଡିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଧଉଳି ପାହାଡ ନିକଟରେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଦୁଇ ସୈନ୍ୟ କିଏ ମଗଧର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏଇ ଧଉଳି ପାହାଡ ନିକଟରେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭେଟାଭେଟି ହେଇଥିଲେ, ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକି ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ରାଟ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସେଇ ଧଉଳି ପାହାଡ ନିକଟରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ପରାକ୍ରମର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା? ନା କଳିଙ୍ଗ ସେନା। ଯେତେ ପରାକ୍ରମର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ଏଥିରେ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଜୟଯୁକ୍ତ କିଏ ହୋଇଥିଲା? ଜୟଯୁକ୍ତ କିଏ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଶୋକଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବା ମଗଧର ସୈନ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟମାନେ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏକ ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। କେତେ ଲୋକ? 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମହାସମୁଦ୍ର କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ? ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ। ହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କି ନୁହେଁ। 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମହାସମୁଦ୍ର ସେଠାରେ ଭାସି ବୁଲିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଦୟା ନଦୀର ଜଳ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଅନେକ ଲୋକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଇତ୍ୟାଦି ତ ହେଇଥାଏ କି ନାହିଁ? ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ, ରକ୍ତପାତ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚିତ୍କାର, କଣ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। କାହାର? ଏ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ହେଲା, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ରକ୍ତପାତ, ଆହତ ହେଇକରି ରକ୍ତର ନଈ ବହିଯାଏ ବି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ, ରକ୍ତପାତ, ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚିତ୍କାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଣ ଶାରୀରିକ ଆହତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ପୀଡ଼ାଜନିତ ଚିତ୍କାର ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଅଶୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବେ। କୋଉଟା? ଏହି ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିବା, ନିଜ ଆଖିରେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିବା ଏହି ମୃତ୍ୟୁ, ଏହି ରକ୍ତପାତ, ଏହି କ୍ଷତି, ଏହି ଚିତ୍କାର, ଏସବୁକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। କିଏ? ନିଜେ ଅଶୋକ। ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅଶୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। କଣକୁ ଦେଖିକି? ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା, ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଘଟିଥିବା ମୃତ୍ୟୁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିବା ରକ୍ତପାତ, ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ଏହି ଆହତ ହେଇଥିବା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚିତ୍କାର ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ, କୋଉ ଦିନ ଠାରୁ? ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯଦି କଣ ଦେଖିଲେ? ଜୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଲେ? କଣ କ୍ଷତି ବରଣ କଲେ? ପାଇଲେ କଣ? ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଅବା ବହି ଯାଇଥିଲା ରକ୍ତର ନଈ ଅବା ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। କଣ କରିଥିଲେ? ତ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ, ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିବା ପରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର କେବେ ବି ଧରିବେ ନାହିଁ କି ଆଉ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କରି ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା? ତାଙ୍କ ପୁରା
ଜୀବନର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। କୋଉଦିନ ଠାରୁ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ବିଭୀଷିକା ସେ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏଇ ଜନସମାଗମଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚିତ୍କାର ତାଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କଣ କେତେ ଭୟାବହ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଭୟାବହ ଅଟେ, ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହାର? ଅଶୋକଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଅଶୋକଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରଚାର। ଅଶୋକ କେବେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ପ୍ରଚାର କେମିତି କେମିତି କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ? ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। କଣ? ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା, ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଏ ବିଭୀଷିକା ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଅଶୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଠିକ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କେବେ ବି କଣ କରିପାରିବେ? ସହ୍ୟ କରି ପାରି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିବା ରକ୍ତପାତ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ? କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ରକ୍ତପାତ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ପୁଣି କାହାର? ଆହତ। ଏଇ ଆହତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚିତ୍କାର, ଏଇଟା ତ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏ ଜୟ ହେଲା କୋଉଠି? ସେ ଭାବିଲେ ତ ଜୟ ହେଲା କୋଉଠି? କାହାକୁ ମୁଁ ନେଇକିରି ଜୟ? ସେଇଟା ସେ ଭାବୁଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିବା ଏହି ରକ୍ତପାତ ହିଁ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକ, ସାହସୀ, ନିଷ୍ଠୁରତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏଇ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣର ସେ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରେ ସେଇ ରକ୍ତପାତ, ସେଇ ଭୟାବହତାକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସେ ଅଶୋକ ନିଜେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଣ କରିଥିଲେ? ନା ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅହିଂସା ନୀତି ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। କଣ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କଣ ଅଛି? ଅହିଂସା ନୀତି। କାହାରି ପ୍ରତି ବି ହିଂସା ଆଚରଣ ତମେ କରିବ ନାହିଁ। ଜୀବ ପ୍ରତି, କୌଣସି ଜୀବ ପ୍ରତି ତମେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନୀତି। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଥିବା ଅହିଂସା ନୀତି ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ? ନିଜେ ଅଶୋକ। କାହାପରେ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ନିଜେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅହିଂସା ନୀତି ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ତାର ପ୍ରଚାର କେମିତି କରିବେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରସାର ବି କେମିତି ହେଇପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ନିଜେ ଅଶୋକ। ହେଲା, ଅଶୋକ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଲୁମ୍ବିନୀ, ସାରନାଥ ଆଉ କୁଶୀନଗର, ଲୁମ୍ବିନୀ, ସାରନାଥ ଆଉ କୁଶୀନଗର, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଗରୁ ପଢିଥିବ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବା ବୁଦ୍ଧ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପଢିବା ସମୟରେ ତମେ ପଢିଥିବ। ଲୁମ୍ବିନୀ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ। କିଏ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାରନାଥ, ସାରନାଥ କାହିଁକି? ସାରନାଥରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ସେ କିଏ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ 5 ଜଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସାରନାଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ କୁଶୀନଗର, ଯୋଉଟା କି କୁଶୀନାରା ବି କୁହାଯାଏ, କୁଶୀନଗରରେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କିଏ? ଅଶୋକ ଲୁମ୍ବିନୀ, ସାରନାଥ ଓ କୁଶୀନଗର ସ୍ଥାନକୁ ନିଜେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ନିଜେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଧର୍ମଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ? ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ଥାନ
जो अच्छी लुम्बिनी जन्म स्थान से ज्ञान प्रदान करथिबा स्थान मृत्यु स्थान इत्यादि स्थान को से जो भ्रमण करथिले एही धर्म स्थान को साधारणतः भावे अशोकंकर धर्मयात्रा बोली कहा जाए। कौन कहा जाए? अशोकंकर धर्मयात्रा बोली करी कहा जाए। ताहले साधारणतः भावे काहे से सब स्थान को से भ्रमण करथिले? बौद्ध धर्म ग्रहण कला परे से सब पीठस्थली को से साधारणतः भावे भ्रमण करथिले। आउ एई सब पीठस्थली प्रधान पीठस्थली को यात्रा करिबा द्वारा बहु लोक बौद्ध धर्म प्रति आकृष्ट होई एई धर्म ग्रहण मध्य करथिले। से सब पीठस्थली को भ्रमण करिबा परे बहु लोक कोन करते एई धर्म प्रति आकृष्ट होइथिले एवं एही धर्म से माने ग्रहण भी करथिले। का बहु लोकन को यह आकृष्ट भी करथिला ए पीठस्थली माने भ्रमण करथिले। ठीक अछि, नेक्स्ट जिबा हमें कहार अशोकंकर शिला लिपि। कहार अशोकंकर शिला लिपि। अशोक बौद्ध धर्मर प्रसार पाई अनेक स्तूप स्तूप और विहार मान विभिन्न स्थान रे निर्माण करथिले। अशोक निजे ए बौद्ध धर्मर प्रसार पाई बौद्ध धर्म आगको किपरि बढ़िबो सेति पई विभिन्न अनेक स्थान रे स्तूप स्तंभ और विहार मान साम्राज्य विभिन्न स्थान रे निर्माण करथिले। स्तूप मानक मध्यरु भुवनेश्वर निकट रे थिबा धौली पहाड़ और देखिबा को मिले आ गुटे अछि गंजाम जिल्लार जौगड़ ठारी हला। आम ओडिशार दुईटा साधारणतः भावे अशोकंकर शिला लेख गुड़ाक कोठी अच्छी ना भुवनेश्वर धौली पहाड़ एवं गंजाम जौगड़। पिला माने ठीक या मन रख कहीं परवर्ती समय रे ए सब ही प्रश्न रे आसी थाए। कोठी अच्छी आम ओडिशार साधारणतः भावे भुवनेश्वर निकटवर्ती धौली पहाड़ और एक भुवनेश्वर निकटवर्ती धौली पहाड़ एवं गंजाम जिल्लार जौगड़ ए दुईटा जगह साधारणतः भावे अशोकंकर शिलालेख सब देखा मिली थाए। तांको निर्देश रे और ए शिला और स्तंभ मानकरे कोन खोदित होइथिला? ताहेले ए शिलालेख और स्तंभ मानकरे कोन खोदित होइथिला? साधारणतः भावे प्रजा और कर्मचारी मानक पई साधारणतः भावे उद्दिष्ट थिला। कहा पई? प्रजा और राज कर्मचारी मानक पई एहा उद्दिष्ट थिला। अनुशासन किभଳି भाबरे से माने अनुशासन करिवे से सब साधारणतः भावे एही शिलालेख गुडी करे उद्दिष्ट रहिथिला। तापरे एहा मध्य तांक द्वारा प्रवर्तित धम्म नीति को सूचाई थाए। अशोक धम्म नीति को सूचाई थाए। एटा धर्म नुह धम्म कहिले साधारणतः भावे कौन से एक निर्दिष्ट धर्म को बुझाए नहीं। कौन से जंते गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म महावीर जैन धर्म हिंदू धर्म एमती गोटे कौन से निर्दिष्ट धर्म को बुझाई न थाए। यह साधारण भावे अशोकंकर धम्म को सूचाई थाए। ए तांको अनुशासन रे जनसाधारण माननको तांका कर्तव्य प्रति सचेतन करैथिला। तांकर कर्तव्य कोन थिला आउ से तांकर कर्तव्य प्रति सचेतन करैथिला एवं तांकर साधारणतः भावे नीति बाणी गुडाक खोदित होइथिला। अच्छा, ए नीति बाणी गुडिक जो अछि तो नीति बाणी गुडिक खोदित होइथिला कोथिरे? साधारणतः भावे अनेक अशोकंक तांको अनुशासन रे जोटा थिला अनुशासन को सूचाई थाए साधारणतः भावे। आ अनुशासन रे कोटा थिला? अनुशासन थिला निजर कर्तव्य प्रति सचेतन। एठी देखो तांकर कोन अनुशासन गुडाक साधारणतः भावे ए शिला और स्तंभ लेखरे थिला कि नहीं? प्रजा मानकर भी थिला आउ राज कर्मचारी मानकर भी थिला। ए अनुशासन रे कोन थाए? साधारणतः भावे निजर कर्तव्य प्रति सचेतन हुआ एवं तापरे नीति बाणी गुडाक साधारणतः भावे एइतिरे खोदित होई रहिथिला। ताले तांकर नीति गुडाक कोन थिला? अशोकंकर जो नीति गुडाक जो खोदित होइतिला से नीति गुडाक कोन थिला देखिबा आमे। देखो, जीव हत्यारू निवृत्त रहिबा माने जीव हत्या करिबा नहीं। जीव हत्या करिबा मा कोन? हिंसा आचरण करिबा। तेणु से अहिंसा नीति को जते बेले वरण कले कहार ए गौतम बुद्धंकर अहिंसा नीति को वरण कला परे से हिंसा आचरण करिवे नहीं। जीव प्रति अहिंसा नीति प्रदर्शन करिबा। ए जीव प्रति अहिंसा भाव प्रदर्शन करिबा माने हिंसा करिबा नहीं हेले अहिंसा करिबा। एटा ही साधारणतः भावे तांकर नीति रे थिला। तापर 3 नंबर रे कोन थिला? देखो, पिता माता गुरुजन मानकर आदेश पालन करिबा।
गुरुजन मानकर बड़ मानकर आदेश साधारणतः भाव पालन करवा पितामाता सहित अन्यान्य गुरुजन मानकर मध्य आदेश आमे पालन करवा गुरुजन को भक्ति करवा क्या गुरुजन मान को भक्ति करवा बंधु वर्ग आत्मीय स्वजन ब्राह्मण वृद्ध विपदग्रस्त मान प्रति उत्तम आचरण करवा बंधु वर्ग जो आम घर को आसुवा बंधु बांधव तापर आत्मीय स्वजन जो माने आमर आत्मीय बा निजर अटंती ब्राह्मण वृद्ध विपदग्रस्त व्यक्ति जे विपद रे पड़ी बा वृद्ध बुढ़ा बुढ़ी हो जाइछंती सेमानक प्रति ना उत्तम आचरण प्रदर्शन करवा भलो तांको पई करवा तांकर जोटा आमे कौन करवा सेवा शुश्रूषा ए सब आमे करवा कहि कहि दास दासी बा भृत्य मानक प्रति दया करवा दास दासी भृत्य माने जोटा रखीछु आमे चाकर चाकराणी तांको समाने कोन निर्दय भाबरे व्यवहार करबा नै तांको प्रति भी दया करबा से मानकर भी बोध्य जीवन अछि बोली करी से सब बेले कहउतिले ठीक अछि तापरे सत्य कहिबा सदा बेले सत्य कहिबा तापरे होछि सामान्य संचय करबा किछिटा से संचय करी रखिबा सबुटाको आमे कोन करबा नै खर्च करबा नै किछिटा आमे संचय करबा एटा थिला अशोकंकर नीति से ठीक भाव में जानी जे प्रेम और बंधुता द्वारा हृदय जय करी हेबो कहा द्वारा प्रेम और बंधुता द्वारा हृदय जय करी हेबो ए युद्ध द्वारा नुहे युद्ध द्वारा जय करिबा जय नुहे बरं प्रेम और बंधुता द्वारा आमे समग्र पृथ्वीर लोकन को आमे जय करि परिबा सेथिबाई से परस्पर प्रति कोन भातृभाव प्रदर्शन करिबा आवश्यक बोली कहउथिले कोन समस्तंकर हृदय को जय करिबा ही प्रकृत जय बोली से जानि परिथिले आ ए प्रकृत जय ए युद्ध करि नुहे प्रेम और बंधुता द्वारा साधारणतः भाबे आमे प्रकृत जय होई करि परिबा बोली से जानि परिथिले तेनु समस्तंको भातृभाव प्रदर्शन करिबा ही से कहउथिले ठीक अछि पिला माने आमे नेक्स्ट जिबा धर्म महामात्र कोन धर्म महामात्र नामक जने कर्मचारी से नियुक्त करथिले ए धर्म महामात्र नामक गोटे जड़े कर्मचारी से नियुक्त करथिले ओटी तांको साम्राज्य रे धर्म महामात्र मानकर काम कोन थिला ए माने साधारणतः भावे समग्र देश भ्रमण करी लोक मानकर प्रवर्तित धम्म नीति जो तांकर थिला से धम्म नीति को सुनाउथिले बुझाउथिले एवं बौद्ध धर्म प्रति आकृष्ट करिबा पई से धर्म नीति को से माने बुझाउथिले कोन आ तांकर मुख्य उद्देश्य कोन थिला ए बौद्ध धर्म प्रति लोक मानकु आकृष्ट करिबा तांकर सेथिपाई साधारण भावे ए धर्म महामात्र नामक कर्मचारी मानकु से तांको साम्राज्य रे नियुक्त करिथिले और से माने समग्र देश रे भ्रमण करी लोक मानकु ए धम्म नीति को कोन करूथिले सुनाउथिले बुझाउथिले बौद्ध धर्म प्रति ग्रहण करिबा पई आकृष्ट करूथिले हला तापर देखो एहा छडा से राजुक प्रादेशिक और युक्त नामक कर्मचारी मानकु से नियुक्त करिथिले कोठी राज दरबार रे से राजुक प्रादेशिक और युक्त ए तीन प्रकार कर्मचारी मानकु से नियुक्त करिथिले अच्छा ए मानकर काम कोन थिला ए राजुक प्रादेशिक और युक्त मानकर काम थिला साधारणतः प्रजा मानकु श्रद्धा करिबा हैला प्रजा मानकु श्रद्धा करिबो बोले श्रद्धाटा सब आडे कोन करिवे सब आडे व्यापीब समस्तंकु प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येकंकु श्रद्धा आचरण करो हैला मनीष को मनीष भल पाइबा शिख श्रद्धा करिबा ता सहित समस्तंकर मंगल कार्य कामना मंगल कार्य करुथिबे सब भल भल कार्य माने साधारणतः भावे के करुथिबे के ए धर्म महामात्र माने साधारणतः अच्छा नेक्स्ट को जिबा तापर लोक हितकर कार्य गुडा कोन कोन से करिथिले कोन थिला से तांकर लोक हितकर कार्य अशोक प्रजावत्सल राजा थिले जेते बेले से चंडाशोक धर्माशोक को परिणत होइथिले से प्रजा मानकर मंगल कामना पई सदा बेले से कोन करूथिले सदा बेले से चिंता करूथिले प्रजावत्सल राजा थिले से जानि परिथिले जे लोक मानकर हृदय को जय करिले ही प्रकृत जय अटे आ एहा कोन भातृत्व भाव रे ही संभव हे परिबो बोली से पूरा पूरी भाव रे जानि परिथिले अशोक प्रजा मानकर मंगल पई बहु जनहितकर कार्य मान करिथिले लोक मानकर यातायात पई से रास्ता निर्माण करि दैथिले देखो से कौन करथिले रास्ता मान निर्माण करिथिले पूर्व काल रे थिबा से रास्ता गुडा को जोटा यातायात पई कोठी रास्ता नथिला बण जंगल भरि जायतला से जीवा आसीबा पई यातायात पई साधारणतः भावे रास्ता मान निर्माण करिबा सह पथिक मानकर सुविधा पई रास्ता कड़े छाया प्रदानकारी वृक्षरोपण करुथिले पूर्व काल रे लोक माने साधारणतः भावे चाली
ଚାଲି ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ ନିଜେ, ହେଲେ ସେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଛାୟା ତଳେ ପଥିକଟେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ, ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକରି ତାର କିଛି ପୀଡା ମେଣ୍ଟେଇବ ବୋଲି ସେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡାକ ରୋପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। କୋଉଠି? ରାସ୍ତା କଡରେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଛାଇ ହେଲେ ଯିବାର କଷ୍ଟ ତାକୁ ବାଧିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଛାୟା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡାକ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ଦେଖ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନେଇ ଔଷଧ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାର ବଗିଚା, ଔଷଧ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାର ବଗିଚା ସେ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଠିକି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଯୋଉଟା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସେଥିରୁ କଣ ପାରିବ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଚାର ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାର ବଗିଚା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କୂପ ଖୋଳାଇଥିଲେ। କଣ? ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅନେକ କୂପ ଗୁଡାକ ଖୋଳାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଖରା ଦିନରେ এইটা କଣ ହେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନେ, ତେଣୁ ସେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅନେକ କୂପ ଖୋଳାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପଥିକ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ପାନ୍ଥଶାଳା ମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପାନ୍ଥଶାଳା, ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ରହି ବିଶ୍ରାମ କରିପାରିବେ, କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସେମାନେ ଆଗେଇବେ ବୋଲି ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ପାନ୍ଥଶାଳାର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏସବୁ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କଣ କରିଥିଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଲୋକହିତକାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଅଶୋକ ନିଜେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭାରତ ବାହାର ଦେଶ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା? କାହାର? ଏଇ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଅଶୋକ ଜଣେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ଥିଲେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ। କିଏ? ଅଶୋକ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ଥିବା ଦେଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଭାରତ ବାହାର ଦେଶ ସହିତ ସତ୍ୟ। ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ଅହିଂସା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ମାନବିକତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡାକ, ମାନବିକତା ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି? ଭାରତ ବାହାରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଏ ମାନବିକତା ଗୁଣ ବା ଏ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡାକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଭାତୃଭାବ, ଅହିଂସା ଭାବ ଓ ଶାନ୍ତି, ମାନବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏହା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନିଜର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସିଙ୍ଗଳ ପଠେଇଥିଲେ। କୋଉଠିକି ପଠେଇଥିଲେ? ନିଜର ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ସିଙ୍ଗଳ ଦେଶକୁ ପଠେଇଥିଲେ। କାହିଁ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ? କାହିଁ ପାଇଁ? ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ବା ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ ସେ କୋଉଠିକି ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ? ସିଙ୍ଗଳ ଦେଶକୁ ପଠେଇଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଦେଖ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଦେଶକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଶୋଣ ଓ ଉତ୍ତର ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ କୋଉଠିକି ପଠେଇଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମଦେଶକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ମାନେ ବାହାର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସବୁଠୁ ଦେଖ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଶେଷରେ ଆସିଲା କଣ ଆମର? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ କଣ? ଅଶୋକ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ମାନେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ସେ ବହୁତ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ସେ ଅନେକ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ଅଶୋକ ଅନେକ ପ୍ରାସାଦ ଅନେକ କଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରାସାଦ, ସ୍ତୂପ, ସ୍ତମ୍ଭ, ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପଢିଛୁ ତାଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡାକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସ୍ତୂପ ଓ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି ବୋଲି ପଢିଛୁ କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଅନେକ ଶିଳାଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ପଢିଛୁ। ଠିକ, ଅଶୋକ ଅନେକ ପ୍ରାସାଦ, ସ୍ତୂପ, ସ୍ତମ୍ଭ, ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ମାନ ନିର୍ମାଣ
कराइथिले सेगुड़िक मध्यरु सारनाथर स्तंभ प्रधान अटे कोठिकार सारनाथ रे थिबा स्तंभटी सबुठु प्रधान अटे एई स्तंभर शीर्ष देशरे चारि गोटी सिंह अछि कोन अछि सारनाथ र स्तंभर शीर्ष देशरे माने ऊपरे सबुठु कोन अछि चारि गोटी सिंह अछि एही सिंह साधारणतः भाबे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करिके चारि दिग को मुह करी छिड़ा होइछंती ए भारत सरकार अशोक स्तंभर एई सिंह को जातीय संकेत रूपे ग्रहण करिछंती एई प्रश्नटा साधारणतः भाबे मु आगरु तुमको पचरेइथिली प्रथम जे हमर सरकार कोटा को जातीय संकेत रूपे ग्रहण करिछंती एई अशोक स्तंभर थिबा सिंह को छला हे सिंह अशोक स्तंभर थिबा सिंह के तयारी करथिले ना अशोकंक समय ही एटा तयारी होइतिला हला से स्तंभ को साधारणतः भावे स्तंभ रे थिबा सिंह को कौन करिसंती भारत सरकार जातीय संकेत रूपे ग्रहण करिसंती ठीक अछि आउ देखिबा ए चिन्ह मध्य रे थिबा चक्र को जातीय पताका रे स्थान दिया जायछि की चक्र को सेही अशोक चक्र को कोठी स्थान दिया जायछि अशोक चक्र को साधारणतः भावे जातीय पताका रे स्थान दिया जायछि एही सिंह चिन्हटी भारतीय मुद्रा रे मध्य आमे ताको पाइथाउ कोठी पाइथाउ भारतीय मुद्रा मानंकरे मध्य टंका पैसा मानंकरे मध्य एटा अछि कि नहीं एटा से कोन से सिंहर चित्र एटा ही साधारणतः भावे जातीय संकेत रूपे आमे ताको हम सरकार ताको ग्रहण करिसंती आउ एही चित्रे दिबा जे एही चक्र देखु छ एही चक्रटा साधारणतः भावे हमर कोठी जातीय पताकार मध्य स्थान पाइछि एहाकू की चक्र कहा जाय एहाकू अशोक चक्र बोली कहा जाय एही अशोक से सिंह चिन्हटी भारतीय मुद्रा मानकरे मध्य हमर स्थान पाइछि हला आउ एही स्तंभर उच्चता केते एही स्तंभर उच्चता साधारण भाबरे 2.15 मीटर केते मीटर 2.15 मीटर एही अशोक स्तंभ रे केतोटी सिंह चारि गोटी सिंह तापरे कछ गोटिए घोड़ा गोटिए हाथी और गोटिए षंढर चित्र रही कौन कौन रही गोटिए चारि गोटी सिंह गोटिए घोड़ा गोटिए हाथी और गोटिए षंढर चित्र रही कोठी एही अशोक स्तंभ रे आउ एथिरे थिबा एही धर्मचक्रटी सत्यर प्रतीक अटे कहार एहितरे थिबा एही धर्मर चक्र ए जो चक्रटी अछि एही चक्रटी होछि साधारणतः कहार प्रतीक बा कहार संकेत रूपे अछि एटा साधारणतः भाबे गोटे सत्यर प्रतीक रूपे एटा स्थान पाइछि तेनु आमे ताकू एबे जातीय पताका रे मध्य स्थान दिया जायछि सत्यर प्रतीक भाबी एहाकू जातीय पताका रे स्थान दिया जायछि एही चक्र रे साधारणतः भाबे 24 टी अर रहिछि केतोटी 24 टी अर रहिछि आमने पढ़ा सरिला एखे आमे प्रश्न को जीवा समस्त पढ़िलो बुझिलो हैना आमे प्रश्न को जीवा ठीक अछि मु प्रश्न पाख को जाउछि ठीक अछि अच्छा पिला माने समस्त रेडी जाई छ बोधे एबे प्रश्न पचारिबा अशोकंक बापांक नाम कोन थिला अशोकंक बापांक नाम कोन थिला बिंदुसार बिंदुसार वेरी गुड बढ़िया उत्तर अशोक बिंदुसार थिला बढ़िया उत्तर बढ़िया दैछंती अशोक केबे सिंहासन आरोहण करिथिले अशोक केबे सिंहासन आरोहण करिथिले तो पूर्व केबे 273 तो 73 रे साधारणतः भावे सिंहासन आरोहण करिथिले वेरी गुड बढ़िया उत्तर कलिंग राष्ट्रर वर्तमान नाम कोन कलिंग राष्ट्रर वर्तमान नाम कोन तार वर्तमान नाम कोन ओडिशा बढ़िया उत्तर ओडिशा ठीक अछि नेक्स्ट कलिंग युद्ध केबे होइथिला कलिंग युद्ध केबे होइथिला 261 रे होइथिला वेरी गुड बढ़िया उत्तर ए युद्ध रे के पराजय होइथिले मोगल सेना कलिंगर सेना माने पराजय होइथिले ठीक अछि कलिंग सैन्य माने पराजय होइथिले अशोक शिलालेख ओडिसा रो केउठारे देखिबा को मिले
ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଓଡିଶାର କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଧଉଳି ପାହାଡ। ଧଉଳି ପାହାଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ। ଜଉଗଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଗୁଡ ଜଉଗଡ। ଓଡିଶାର ଦୁଇଟା ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ ଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦଉଛ ପିଲାମାନେ ଆଜି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ମଝିରେ ଥିବା ଚକ୍ରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ମଝିରେ ଥିବା ଚକ୍ରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଚକ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ଅଶୋକ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅଶୋକ ଚକ୍ରଟି କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଅଶୋକ ଚକ୍ରଟି କାହାର? ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଭେରି ଗୁଡ, ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ଅର ଅଛି? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି? 24ଟି। ଭେରି ଗୁଡ, 24ଟି ଅର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଅଶୋକ ନିଜ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶକୁ ପଠେଇଥିଲେ? ସିଂହଳ। ଭେରି ଗୁଡ, ସିଂହଳ ଦେଶକୁ ପଠେଇ। ଠିକ ଅଛି, ରାଇଟ ଉତ୍ତର। तो एवं शून्यस्थान पूरण करवा। 4टी संभाव्य प्रश्न उत्तर अच्छी से प्रश्न उत्तर के लक्ष्य करी तमे शून्यस्थान पूरण कर। अशोक डैश वंशर शासक थे? मौर्य वंशर शासक थे। ठीक अच्छे, मौर्य वंशर। वेरी गुड उत्तर। अशोक अभिषेक डैश वर्ष पर होइतिला? वेरी गुड, 4 वर्ष पर होइतिला। भुवनेश्वर डैश नदी कूल रे कलिंग युद्ध होइतिला? दया नदी कूल रे होइतिला। कलिंग युद्ध रे डैश लोक निहत होइतिले? केते? 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख? केते लाख? 1 लाख। 1 लाख लोक निहत होइतिले। वेरी गुड। अशोक स्तंभर उच्चता डैश मीटर अटे? अशोक स्तंभर उच्चता डैश मीटर अच्छे? 2.15 मीटर। 1.5 मीटर अटे। बुझिला? ठीक अच्छे, मु तुमको गोटे गृह कार्य दउछि। एटा को समस्त निजे निजर खाता मानकर करिवो। कलिंग युद्धर कारण ओ फलाफल कोन थिला? तापर हैला अशोक प्रजा मानकर पई केउ केउ लोकहितकर कार्य सब करिथिले। ए दुईटा तुम निज खाता रे करि आनिबो आ निज शिक्षक को देखैबो। ठीक अछि पिला माने, धन्यवाद।